Знарган Вестектева изерхор зефир информацион равахдабун студии Габарат Ирина Райдян Олцебертай равагда сайрагдар зематыл. В России Федерации инвестагдинат фахуматагдар гундай райсыны балвардганан. Документ лаварцав паспортон визаун службы управления. Фицагахсан адамон экономикон форум на республикае. Мазалы генералум партнер Удзан Нациум банк. Ахассавы президенты хаславерт. Харзарас цаунс биравалазы гон хазарты картата. Республика Хусарирестоне амбастагдинат балвардганан нокхос. Вей сфидар гондерцет митхоттекте министра Барамын Магаска, амая райсанис паспортан визаун службы управления. Асыф адыздаханы аппад домантата хай варахтаре унавацхасак чертхот Регина Ирмак. Туамин до Франция мазод до навдамиуна митхоттекте министра Барамын Магаска сфидар гондерцет балвардганан гахатта нокхос. Каца фидар кане عادی مگن республика Хусарирестоне амбастагдинадис авина وی. داکومنت انمان قواگو و رسی فدراسی امبستاگدینات فخومه تقدر گونده رایسنن. پاسپورتون ویزا служба управления ارفنال تا ولدر بانسانگون بالورگانن گخت دتمم. Подачи заявления в управление паспортно-визовой службы нужно предоставить паспорт гражданина Республики Южная Осетия, свидетельство о рождении Республики Южная Осетия, и после этого на основании поданных документов составляется уже форма справка, которая в дальнейшем отправляется уже в консульский отдел посольства России в Южной Осетии. Республика امبستاگدینات فاکت با بالورد کنن تخای خسار ایرستونن اتیا چی را گرد اوزگوی مکتن انمان قباگو خسار ایرستون کسته کنه آخر بنات آرخیوون بالورد کنن گخد باودیسن باودیس که داکومنت مرکز نفسته پاسپورتون ویزاون служба управления و دونارویتن خسار ایرستون و России Федерации миноварады консулун хаядма. Они могут одновременно собирать необходимые документы для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке через консульский отдел посольства России в Южной Осетии. دوامینست تماز دونخ سزم августун خسار ایرستون امبستاگدینات کمانود اما یا России Федерации امبستاگدینات رایسن فدل کردیات بادتن بونونگ چی نفی سفتا و دون سبون کردیات بادتنو ایویو دومنتا نسخ کنگه. چرت قطرگینا باگاتیگ آجرینا کود تاییدا تا تاکسانا اینفرماسیون راخت آبون. Армес партнер навызан фалама активун хадрайстан форумы программа айдар. На республика ефетсахат уақыт саудзан ақсана адамун экономикун форум. Банысан көдерсет автомай асы масштабун мазалы генералун партнерудзан Национ банк. Наридеген форум авадзым цицаттагенен көстсавы вейті хай нейсен көрден разыртан Национ банч сардар. Хусариристон яхицет текене ахсан адамунен вазадал вақт саваг масштабун саума сентябрь май республика ваудер цаудзен фетсегам ахсан адамун экономикон форум. Неридеген дерзند гонду мазал генералун партнерну вою Хусариристонен Национ банк. Это очень важное и ответственное мероприятие, которое направлено на то, чтобы придать импульс для экономического развития нашей республики. Банк окажет и финансовую помощь по проведению первого экономического форума. Мы, как известно, стали генеральным партнером. Также Национальный банк возьмет на себя часть организационных вопросов, связанных с проведением форума, и всецело выступит партнером по проведению нашего мероприятия форума. Республика Серак финансон институтардagi форум форс балавдан ахшягныстонягис инвестортан ама қаттагун ахсанаттан Хусариристон Национ банчы зарды армас партнеру авеннай фалама форум программайдар активу хадрайсен. Национальный банк пригласил своих коллег, значит, из Центрального банка Российской Федерации, из банка ВТБ, ПСБ, корпорация развития ВБРФ, и, значит, все эти институты будут представлены на нашем
пленарной сессии. А также в наших сессиях примут участие эксперты, которые занимаются юго-осетинской тематикой. Обязательно будут и представители банка, представители республики, и вот в таком представительном формате мы попытаемся поговорить об экономике, о банковской системе, наметить пути развития банковской системы и в целом экономики Республики Южная Осетия. Fırçaq sesiyə rəstəcə vağdır çəvcəstə ekspertun ranı xəstə bançı sektorı ray rəstə fədizdə xəntə fədil. Forumu vajətə bazunga kəncəstə Respublikaya bankun sisteməyimə. Razmətçədə səyrak xostimə, əmən nok texnologi təmə innovasi tənə binonu kənənimə. Сессия первая – это банковская система Республики Южная Осетия, точка роста технологий и инноваций. Банковская система и банки уже становятся технологическими компаниями и всецело являются флагманами внедрения инноваций, каких-то технологических прорывных решений. Первая сессия это будет и о банках, и о технологиях, которые сейчас довольно широко применяют банки всецело, и в Российской Федерации, и во всем мире. Россия Федерации Тагон экономикон банкиме иуме нацун банкс организации кензен информативун сессии Евразияк хид инвестициите ама технологиите Кавказа фиденете хей. Хатцы райсесте банче федиздехен зиндгунд эксперте. По итогам нашей сессии будут выработана какая-то дорожная карта по реализации тех или иных проектов, направленных на экономическое развитие Республики Южная Осетия. Махан ацуq tagırmaz amkuskenad nevfelama strategiyon qapparister mah forumu ve nemkut fezvat Respublika ekonomikon potensial razmetseden ama finanson stabilun zinat fidar kenenen bansan kottan nason bançı serdar. На данный момент находится в проработке несколько соглашений. Насколько они будут уже готовы именно к форуму, пока сказать трудно, но работа в этом направлении ведется, и, возможно, в рамках форума будут тоже подписаны некие соглашения с нашими коллегами, партнерами из Российской Федерации в первую очередь. Forum kustahad raysiste amal yegadı xitsavada ama ekspertun xsanadı mineverdə xitsən bəstətə. Seyracı der zırt səvzən investisiyete bankun sektora infrastruktura razmətsədə ama regionalun əmkos kənadı farsı təfədil. Xusari rüsun əfətsəgəm xsanadamun ekonomikun forum nısanyəgcin savsudzen Respublika ekonomika istoriya. Bязарты Стелла Коц Трауль. Кумаритат Фатима информацию равахдабун. Finansun fıdgencite aftarahunaniz telefoni abarek bazurcite بدون psixologun endevdadey paydakangiye se amet tek tenfiq usinkenins enne bindur informasi oma dastina denisanen بدون kayqev se finansun fereste ender xidme arvitin. Фастаграстеджа ахам сауте сарахстана республикай дар, ама вайхынске БСБ банчы эксперт сиденс амбастактам. Ansofet gencitelin balans xusari rastona tercite der iwil testak deriste telefonu bazırtıta. Senemetsi messenger'te edas xıgdı fedil bazurun der. Saynin savten sefil der bastiste rast der atsız ximeyime. Qutta gafte semen ravay ama feli toyten sayni fadat marattını fedil stepes bey eksperti ve naffete. Scheme edas xıgd feli toyten nemat sevi klasikal diye bazunun u xers xumetek. Feli toyte psixologun endev daday payda kenge se amet dekten favrnin kenins edasin yadinistanan ekhsate ender xıgd مرار ویتن که قوی فلی توی آدم باور نکنن سفینان سو فرسته فی صف نیسن تاسکیو هنن قلج بازورن фестивален آس قطاق آدم ماج ارکن هنر قد امردت آرخایت مم. Аферисты представляются работниками банка, правоохранителями или, например, представителями спецслужб. Затем человека запугивают попыткой несанкционированного списания средств. Кроме того, преступники имитируют взлом личного кабинета, привлекают жертву к фейковым спецоперациям по разоблачению якобы мошенников из числа работников банка, запугивают несанкционированными списаниями по кредитным обязательствам или вынуждают оформить ненужный кредит с последующим переводом суммы по указанным реквизитам. سأمت داغن با اونا فکنن سفرست اوما داس خدمه راخی سنکنم کسی ما گننیس راخونوی سرماگوند فساورسون گارانتیون دیپازیتون.
BSB бончи экспертасиденс республика Серж Тамцамай Хасканой финансовно дастняда базон вогаверта. Помните, что банк гарантирует и обеспечивает комплексную защиту средств своих клиентов. Более надежных площадок не существует, а в законодательстве в принципе нет такого термина, как безопасный счет. Ахам термин зурагу фалитой тесам кайзуранс уэл. Ваима сатсалон хазакт дар. Клиент дима бастняда фадл BSB ахам каналтай эппендер нико фапайда канем. Կոկոյթը Անժելա ջիոտաքսանա բետետը ալիմ ինվարմացիոն ռավաղտ աբուն։ Խուզդեր դեմիվը նգուրետ է յումյակ բակաս հասաղոտ տագբիրը բերցայ բաստու նգուրետ է ադմինիստրացիի սերղլավը ջար խայդիմը։ Ապպետտեր արս սավեցամայ ալը ըմբստաջը զրդդեր ռայա նա յումյակ հազարը բակաստայ նրիդեգեն խրզարս սավեն ջութը ալանը պրասպեկտլ բիրավալազգուն բստը խայտը կերտեթը։ Ամա ապպետ վրցակ իվն դինետը տխայ ֆիղուսին չնդավըտ նեյսեն կուրտեն։ Վաղսրեստեջս խինվալ սերագունք տեյսայիվ եխոս ֆայիվ զեն մայ մայ պատսախады սարլավա գագլույթը ալան ֆիմբալ ջութը ալանը պրասպեկտլ բիրավալազգուն բստը խայտտայ ցալդերը ցերջթիմը վատտարամը պեդ գուրախստայ կունց սդստը բստը խայտտերաս քերտետա ասվալց կանեմ մաբոցետտեգանեն քուստետը 132 БВ вообще корпус та юлдеру дست взаровары менен форунер бахаты дст шаржета биресте дам خاتم ندار سنجرا خیزن و دیس کفدا بونیم جا دونیم سن سباد ولتم در کل دیس فستگ مفستوی نه پریزیدنت مدر پریزیدنت سی مفیم بلدیس مایه دکابل اخشای فرسته دیخ کندر شدست نخی بجیتای مایه رونالتان کابیتالون آرستادمه گورت ادمنستراسی سرلاوجن خستم گس کسن فسته در فزن چسل پروبلیمات اما کستت سبر رستگم اورا در سدستم. یا کامونیکاسیون تاین رایفتم دومشان تجسارستم گاز پروبلیم ماج رازندیس تو با زر نوگ ماغالتم ایفدو فلا ایفد نرازندیس انرژی ریسورسن سشرن بون بیره نفرس مر بالا دست گاز در رایفتوی ما آبونو بونه کتفیت داد اومگس که ایول در یا پادیزموی فنداگای کورپوس رسته و جی فوت کنم آسفالت کاپیتال میارست رازدرام تخصص زقتای امت سته فزج یوا ماخیزن تنوید زف اموال زج تا سته سرتم ماشینت یوراز منال سدست سوالت گالاسکاتن تا آتولن در نوید تساگود کرتم سوالت در آوازن در و دونی وارخ فکالدست اما یو سخینت صافتو رقاست کتوی بیره ولازگون بست خیت سرجته آلی دابه در آرستادون کسته تغد مزدخت سوالن به نقوس دارد وانسان کتا گبرات آلان کرد خرزارس کنن آسواس کنن ایو بیره سیراگ در وقت رسته جام فزن زست دیدین تا گوترتا اما نرکن بلافونتا با خاطر دست ما نوج این نفرس لینینوینگن تا خجار رازماج بازادی نارستی ما او شاده من در بانفس ورتا کتن تا رستجس سخت رایداجست آرست فارونتن سا رایفتوی سا کامونیکاتیوتا آشیاستاتسن خشافرشه کدن بلافتاتسن благоустройство сообщества. رازدر بروندت بنت فزنز است خرزار است گازون تا اما ورد سوز است بار جور تا خرزار است آد پروگرام مادار در اخص سوزن اما یفلگت کست تا اخص در سوز است اندر کرتت در آخم خوز پادزخاد سرغلوج خسل ورد اخص کنن آقاس فوزن گورت انفراسترکتورا کمپلیکسون اقداوی راز مکننن اما سرجت ساردواک فخوز در کننن در پلیتیانا کزیت آزمد انفرماتسو را وغدابون أخشى قطة خيبقة قنن دومنتا خست كنن سرد انتف بنتت الساقو كالمتاي والدايدر نايم بنت آخم زرد خسايقات ساد رازن باقات قوة أما ومجسكا والواتكون وافرت مينيسترا داير وزنجنك سلوجبه كوشتا فدزخسن سنبستكت تساقو ورباخ وقادي ماغن فتساق ميديسينو نخوز باكنن تخي تيما در تركنزن نمتخسك كوكويت أنجيلا
باقات قوم وقت صادفین داود کلمه تزرد سو کد قصده آفته خور گلمه تلدر خور گلمه تتساق نیست فلسفه خستوری ساق مرکن اینفیکسیونگ در کالمی مفین بلدرسته جسایراق دروخی صابر دارن اما ما ترسن کنن الوات کن وورت مینیستراد ایروزن گنن سلوجبه مینه ورتبان سانکوتو زرگ کلمه تا ایوه یو خستپن در نترسن سادمه اما گنن نیست اما وی آدم سخی کم فناینس آخم اولفن بنت در. В связи с участившими обращениями граждан о появлении змей в акватории водоема вблизи населенного пункта Бакатыкав и его прибрежной зоне, МЧС настоятельно рекомендует соблюдать повышенную осторожность при нахождении у данного водоема и желательно воздержаться от купания. Не подпускать детей к воде и прибрежным зарослям в водоемах и непосредственной близости от воды у берегов рек, озер, прудов. کالم فخست رستج تنگاخشیاگو تاخت آرخاین قوس نقه و کالم فخست بنادشگوته بابت نکنین قصد راوازن فدل و نافتم تاخت میدیسینون خوزستان سایراک دکتر قولن بیک تیمزا رازر تا کالم کال فخست و من میدیسینون کوشت تر باست ما با خوست کنن کد قوه هوی فدل. У нас есть сыворотка против гадюки. На данный момент у нас пока никаких вызовов не было. И я советую всем гражданам при укусе змеи обратиться сразу в скорую помощь. До приезда скорой помощи надо обеспечить укушенного, значит, так, неподвижностью. Никаких жгутов нельзя накладывать, никаких, как раньше советовали, отсосать яд, это не рекомендуется. Значит, наложить тугую повязку, любую, и салфетку, и бумажку, и полотенце, что другую повязку, и дождаться скорой помощи. والوقت کن آورت مینیستراد کریزیس و آورت управлении центра سرغلوگ مولدارت دنیس رازرتا دون کلمه تفینگ آرخاین کد قبوی فدل یعنی خستم گس که دون اما بلگرت ایول آرختر فین بلد خمتک اما دون خور کلمه تم فلاکود فند ما و درس آدای ما قوم خیزایخی اما سم واخس مات سوام. Чаще всего встречаются неядовитые змеи, обыкновенный и водяной уж, но можно встретить и ядовитых змей. Большинство змей, включая гадюку, предпочитают уйти, увидев человека. Не пытайтесь ловить, трогать, фотографировать вблизи или убивать змею. Это почти всегда приводит к укусам. Не суйте руки в норы, дупла и под коряги. Там змеи любят прятаться. تنگاخشیاگولم بنگوون اما کلمه تکم و ین سوت ست تخی ماناین تمه کلمه خسته سخی باخی زوی وینستانن. کوکایتان جیلا میدویترینا توات داوید کمریتات فاطیما اینفارماسیون را وقت آبون. اما کرون بتن بازونگه کنزسته مرتنمی یول نبسته بون غده برکنن تیمه. Znauра rayonu ödəni sirt bunu qədvəl dəfqarmat bunu ertən fons əxsəvə duun 2 gradusu. İrd ödən zav rayonu dərvəl dəfqarmat bunu ertəni və əxsəvə 9 gradusu. Axan bunu qəd ödən qoysay dərvəl dəfqarmat bunu ertən əxsəvə 10 gradusu. Leningora rayonu dər ird bunu qədvəl dəfqarmat bunu ertən 2 əxsəvə 2 gradus. İrd ödən Respublika stolica Țxinvalı dərvəl dəfqarmat bunu ertən sıppar əxsəvə 2 gradusu. آخر السنة إنفورماسيون службы بسطة جندر مجتها آلبون در نصر 12 خورس خبر تفاد مال نرادون فين بلدما.